निज गोटे खुशी लगला मंदिर को जाइए मुंडिया मारला पर जी खुशी न थाए गोटे लोक को साहाଯ୍य कला आहरी खुशी थाए जी आत्मसंतुष्ट न लगे मंदिर रे से आत्मसंतुष्ट लगे गोटे गरीब को कि गोटे असहाय लोक को साहाଯ୍य कर सारा पर। आजिर युवपीढ़ी पाठ पढ़ा पर चाकरी खोजी एवं चाकरी खोजापी नानादी एरिया को जाती कौन नेता मंत्री हाथ गोड़ धरी था गवर्नमेंट चाकरी किंतु एभली जड़े व्यक्ति अच्छा जी युवपीढ़ी अच्छा जे चाकरी पछरे न जाई किभली भाबे लोकों सेवाई निजक मनोबल को दृढ़ कर घर को घर जाई सेवा कर आमे कहूनु ए कथा आई आमे जो रेकर्ड रखीचु जो भिजुआल रही कोविड समय जो भाव से गाँ ठू गाँ बुलिकी केवल भुवनेश्वर नुहति चिलिकार से अनेक जगह बुली केवल मनीष नुहति पशुपक्षी मानक निजे रोषे करी खावाई दौले कहीं कोविड गोटे महामारी आनी गोटे लोक सबक शिखा जे किभली भाबे लोक दुर्दिन में पड़ते जो से निजे निज आर्थिक पैसा जड़े बिजनेसमैन होता बेले से पैसा ही निजे अर्थ जोगाड़ करते लोक साहाय्य करने सहित पशुपक्षी को खावा देते। आम सहित अच्छा शिवप्रसाद श्रीचंदन सीधा सड़क कथा भाई आपन को चैनल को स्वागत। नमस्कार भाई केमिति कौन कहे जो जड़े पाठ पढ़ुची पाठ सरिया पर चाकरी खोजापी जाता किंतु एभली क्षेत्र में आपण कोविड समय जब पाठ पढ़ा 2 वर्ष सरी किंतु तापर मध्य आपण लोकों सेवार लगी समस्त को बापा माँ इच्छा थाए मो पु पाठ पढ़ी चाकरी कर मो बापा माँ भी से इच्छा ही थी निहाती भाव किंतु बेले बेले तो दुखित मु चाकरी कलिनी पिला बेलू गोटे फैशन भी कहले चले कहार कौन इच्छा रुचि थाए मो अन्यर दुख देखिले मत भल लगे से हिसाब से मो एरिया जो जहाँ देखे मो द्वारा यथा संभव जहाँ संभव हो पारे मो साहाय्य हाथ बढ़ाई थाए। सेवाई किसी बयस दरकार कि जमी आप पिलाटी बेलू सेवा कर बयस आज्ञा कौन आवश्यक बयस बयस आम को काम करने को बयस दरकार गोटे परिश्रम करने बयस दरकार मन निज पॉकेट मनी रु मु स्कूल कॉलेज लाइफ रु मो पॉकेट मनी रु मु अन्यर कौथे साहय कार सांगसाथी भितर कार गरीब थे फॉर्म फिलअप कर सेठी भी मु साहय करमती भी गोटे सांग बाहाई पार ना बाहागर भी सहायता करमती पिला बेलू एमती इच्छा तापाई किसी बल की दरकार नहीं कि बयस भी किसी आवश्यक नहीं निजर मनोबल थिबा दरकार। चाकरी न कले पैसा कौटू आसो ये साहाय्य आपण पाखर पैसा कौटू आस बेपार पत्र करके आज्ञा आम बेपार करके घर फैमिली बिजनेस अच्छी से जहाँ निजर खर्च रु किसी बदगुण तो ना से बदगुणता मु भावुची से पटे खर्च हो जिते आप साहाय्य करवा जाती कि कौन साहाय्य आपको कॉल आसे केमिति आप हैंडल करते जदि गोटे दिन में 3-4टी समस्या एमती आसे से क्षेत्र में आप केमिति या फेस करती एवं या समाधान करती समाधान मत कॉल धरी आसला कोविड टाइम रे बहुत गोटे बस्ती की जाइलु बुलिया को बहुत दुख लगिला सेठी खाइबा को नाही राशन दुकान बंद राशन दुकान पुलिस मारुची बाहर को गले तो कौन करेंगे देखिए पुलिस माने बड़ बड़ कार वाला को छाड़देले किंतु साइकेल वाला को रोक ठोक लगिला से आपण नजर देइथिबे यही सबू भितर बस्ती बासिंदा बहुत अवहेलित होइक रही से टाइम एमती ब्रिज तले गोटे बस्ती थिला ता भितर को पोखरी पटू ब्रिज तले आम जाइलु सेठी छोट छुआंकर पिंधिबा को भी ड्रेस नथिला तांकू जाइके आम चंदन कुमार पति आउ 2-3 जन एमती सागर राउतराय एमती 3-4 जन जाइकी आमे देइथलु रोसई करके आमे साई मंदिर पलासपल्ली साई मंदिर ठी रोसई करके नहीं कि प्रत्येक दिन दो तापर सेठी दौ दौ आ इच्छा है बस स्टैंड रे बरमुंडा खंडगिरी टी आसलु खंडगिरी टी आसला से कुकुर आम पछरे ये जो बुलूं कुकुर आप खंडगिरी टी मांकड़ आम पाख दौड़ी आसले आम से टाइगर बिस्केट पार्लेजी बिस्केट किणिकी देइथलु तापर तांको आम रोसई करिकी धरिकी आसिकी देलु रोसई करिकी तापर एमती चलिला माने कोविड समय दिका आमर चलिला एमती क्रमागत भाव में चलिला खंडगिरी ठी तापर कुकुर मांकड़ गाई षंढ एमती दे चलु लिंगराज मंदिर पाखे बहुत षंढ एमती दे चलु देखिलु सीना किए लोक बाहर को बाहर अलिया पकेबे कि अईठा पकेबे कुकुर खाइबे कि से अईठा भी लास्ट को तो आप नजर भी देइथिबे आपण
ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଠପ୍ ଥିଲା ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ମୋର କର୍ମଭୂମି। ତ କର୍ମଭୂମିଠୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବଡ଼। ଚିଲିକା ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି। ତ ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଅସୁବିଧାରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ନଜର ଦେଉଥିବେ, ମୁଁ ମୋ ଯାହା ସହାୟତା ହେଇପାରେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେୟା ସହାୟତା କରେ ଆଉ। ଯେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା, ତ ଜନ୍ମଭୂମି ବଡ଼। ଭଗବାନ ଜନ୍ମଭୂମି ତ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ ନା। କଲେଜ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ? କଲେଜ ପକେଟ ମନି ଘରେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଯାହା ବଞ୍ଚେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି କି ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ ମୋତେ କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଦେଖେଇଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇକି ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କଲି, ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲୁ ଆମରି ନା ଆମରି ନୁହେଁ ସମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲୁ। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତା ପରଠୁ ମୁଁ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ। ତାରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଖୁସି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆହୁରି ଖୁସି ଥାଏ। ଯେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଲାଗେ ମନ୍ଦିରରେ, ସେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗରିବକୁ କି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ହେଇନି, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଝିକି ଏରିଆରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଛୁଆ ହେଲାନି। ସେ ମାଆଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ବୟସ 70-80, ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିଙ୍କି, ଘର ଛପର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର। ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ରାସନ ଦେଲି, ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା କମଳ ବି ଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଗବାନେ କାହାକୁ ତ ଛୁଆ ଦେବେନି ଦେବେନି, ଛୁଆ ଦେଇକି ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ କେହି ସାହାରା ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲେ? ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ, ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ ଗର୍ଭରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ସେ ମାଆଙ୍କଠୁ ବୁଝିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଛୁଆ ହେଇପାରିନି। ଆଗକୁ ଆଉ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କଣ, ସେବା କରି କରି ବଞ୍ଚିଛି, ସେବା କରି କରି ମରିବି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଲୋକେ ଜମା ସମାଜ ସେବାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ସମାଜସେବୀରୁ ବେଳେବେଳେ ସମାଜ ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନେତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ? ନା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ କି ରାଜନୈତିକ ସେମିତି କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେବା କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ ଏତିକି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ରାଜନୀତି କରିବେ? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ଆମେ କିଏ? ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି, ଏଯାଏଁ କିଛି ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଚିଲିକାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ, ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା କଥା ଦୂରର କଥା, ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ସେବା ସେ ସେବା ଭିତରେ ବି ସମାନ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା ଜାରି ରଖିବା ତ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି, ଚିଲିକା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ତ କର୍ମଭୂମିଠୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବଡ଼। ତ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକି ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେବା ପାଇଁ। ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି, ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେବା କରି କରି ବଞ୍ଚିବି ଏବଂ ସେବା କରି ମରିବି, ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେବା ହିଁ ଜାରି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମୀରଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ରିଅଲ୍।